हेलो गुड इवनिंग सांग मैंने आउ न्यू ब्लॉग को स्वागत माने केतरा हेलानी 5टा हेलानी आउ वर्षा तो एमि आपको लाग रही मेघ कमी गला ना मेघ पूरा कमी गला टिके मेघ पूरा काटुची 4टा टू 5टा घंटा मेघ हो तो सब कम सारिकी एपट सेपट हो जेहतु सन्ध्या है चुली लगे चाहा हम ता सहित किसी रात खाया बन हम आ कौन कर गला बहुत दिन माने ब्लॉग बन पारनी तो ब्लॉग कहीं बन पारे तो टे देह असुविधा थी थंडा काश होता एमती भी मन टे भल ना आ कौन कर लिसन देख कौन कर माने आम मनीष खट पर शुवे ना कौन आम टेडी माने सब साइज अनुसार थुआई से रिसेंट से वाइफटा एवं आम घर को बापा नहीं आसते आम खट पर शोबुन लिसन कहवा कथा टेडी मैंने खट पर शोब आम तले शोचु ये आम कंडे शोते पूरा अंधार आसला लिसन डाडी सारू माछ धरिकी आसुँच दीटा बेलू जा ओदा होती देखा जाऊ केजा माछ नहीं आस राजा ये बस लिसन जेहतु से खेलुचा पाखे लिसन लिसन डाक छाड़ी लिसनी सी कौन तत्ते डाकुच खाली माँ को डाकुची माँ माँ हाँ सेपट को जी रोसे घर जाए देखिए कौन आ सांग मैंने एपटू आसला बोर मोर बस माछ बड़े ब्लॉगटा बनई है कहीं जेहेतु मेघ पूरा जोर आसला अंधार होता आई बनाऊली बना बन सारिकी जल्दी जल्दी चाह पानी सरीगला सेपटे समस्ते चाह खाऊँ मुझे चाह रखी मोपाई बस माछ बाजी जेहेतु रोसे हम रात भात अच्छी केवल गरम हम भात खिया आ डालमा टे हम माछ सब भजा हम माछ यहाँ है सन्ध्या बेल माछ आ सका जो माछ आसला भजा अच्छी एम तो माछ सीजन खाली पड़े शखरे माछ बदलते तो सहित चा खाया चलो मेघ पूरा जोर डाक देलानी आउ डर लगुच लाइन कटिगले रोषे करने प्रोब्लेम नहीं बस माछ बाची लिसन ता डाडी आ माँ से बस समस्त चा खाऊँ बरा किना आसला पूरा ये देसी माछ केरांटी की तोड़ी आपको मैंने आंबुल पकड़ हाँ मत रखना मार तो खाओ हाँ ये देसी माछ आंबुल पकई कले भल लगे सारू सारू सब परिया पकई कले बहुत बढ़िया लगे जोर से बाटण देकी माछ भजा चलता मुझे सहित परिया कटाकटी करदे ना सिले लिभिले हाथ बसईदेवा जो मेघ जोर आस पूरा अंधार कर लाइन कटिगला अंधार किसी कष्ट गोटे कर
ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଭଜାଭଜି ଏଠି ସରିଗଲା। ଏଇଟା ତ ଏବେକା ମାଛ ସଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ର, ଏଇଟା ସକାଳର ମାଛ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ବୁଧବାର ଏଇଟା ଖିଆ ହବ। ଆଉ ଭଜାଭଜିରେ ଖିଆ ହେଇଯିବ ପଖାଳ ଧିଅରେ। ଆଉ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ହବ। ଯେହେତୁ ଆମେ 4 ପ୍ରାଣୀ ଅଛୁ, ଖାଇଦେବାକୁ ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ଭାତ ତ ଅଛି, ଅଧିକ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଲି ଗରମ ହବ ଚୁଲିରେ ବସିକି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଡାଲମାରେ ଆଜି ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଛି, କଷି କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଆଳୁ, ଭଣ୍ଡା ସବୁ ପଡ଼ି ଦେଇକି ଡାଲମା ଟିକେ ହବ। ଆଉ ଡାଲମା ସହିତ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଡାଲମା ଭାତ ହବ। ରାତିରେ ଖାଇବା ଯେହେତୁ ପୁରା କମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେବା। ଲିସିନିର ତା ଦାଦାର ସେପଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତ ହବ। ଆଉ ବାପା ଫୋନ୍ ଦେଖିବ, ଝିଅ ତାର ମନକୁ ମନ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇକି ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ଆମ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ସନ୍ତେଇକି ପୁରା ମାଟି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ବୋପାଲୋ ଲିସିନି ଧୂଆଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତ, ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକ। ସବୁ ମାଟି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ବତୁରିକି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡବାଡୁବି ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସାଇଡ଼୍କି ଥୁଆ ହେଇନେଇ। ସେସବୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍କି ଥୁଆ ହବ। ଲିସିନିର ତା ଦାଦାର ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲମା କରିଦେଇ ତାପରେ ସଜାଡ଼ିବି। ମେଘ ଟିକେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଛି। ମେଘ ତ 5ଟା ବେଳଠୁ ହଉଛି ମେଘ। ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବୋଧେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ମେଘ ପୁଣି ଡାକ ଦେଲାଣି। ହଉ ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ କଟିଛି ହେଇପାରେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଜିର ଆମର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।